Pero hoy día les quiero hablar de un tema Today I want to talk to you about a topic que he tenido en mi corazón por varias semanas, that I've had in my heart now for several weeks. porque lamentablemente Because regrettably, en estos años in these years, en el pastoreo, in pastoring, me he reunido con varias personas I've been able to get together with various people en mi oficina, in my office después de la iglesia, or even after church. porque cuando llegamos a los pies de Cristo, And something that happens that when we come to Christ, llegamos con alegría, we come rejoicing. esperando cosas nuevas, We come in expectation of new things. pero luego llega el lunes, But then, we get these new things, and then Monday comes around, regresamos a nuestra vida and then we go back to our daily routine. y lamentablemente And regrettably, what happens en la vida del creyente in the lives of many believers, siempre está el pecado. there's always the trap of sin. So, hoy día les quiero compartir un tema And so today, what I want to share with you is this topic, un poco fuerte, and it's a little bit of a strong, deep topic. pero estamos preparados para recibir, But I ¿verdad? believe that we're all prepared to receive it, correct? So, el tema, el título de mensaje So the title of the message today es cómo matar el pecado en mi vida. is to how to kill the sin in my life. Y voy a repetir eso. And I want to repeat it one more time. Cómo matar el pecado en mi vida. How to kill the sin in my life. Porque el pecado Because sin es algo is something que vamos a tener que batallar hasta que estemos en la presencia del Señor. is something that you and I are going to have to battle against until we are in the presence of God. Pero tal vez suene un poco fuerte esa palabra matar, And so maybe to some of you hearing the word kill, it sounds a little harsh. suene un poco fuerte, It sounds a little bit strong. pero esta es la manera que debemos de tratar el pecado. But to be honest with you, this is actually the way that we should treat sin. Es de la manera que nos tenemos que referir al pecado. This is the way that we should be able to confront sin. Tiene que ser matado. Is that when we confront sin, we just need to make it die. Tal vez no sea muy popular hablar del pecado hoy en día, Maybe it's not a popular topic to talk about this day and age. ¿verdad? Queremos el amor de Dios, la gracia de Dios. A lot of us want to hear about the love of God. We Queremos want to hear about the escuchar las grace of God. bendiciones de Dios. We want to say, Pastor, tell me about all the blessings God has for us. Pero esas cosas vienen But those things come, yes. cuando nos damos cuenta, iglesia, But we do need to realize, church, que hay un enemigo that there is an que enemy quiere matar, robar y destruir. that wants to kill, steal, and destroy what God has for us. Y creo que hoy día And I believe that today, el Espíritu Santo the Holy Spirit nos va a dar revelación is going to give us revelation de cómo podemos matar esas áreas pecaminosas de nuestra vida. of how we are going to be able to kill all those sinful areas in our lives. Porque el Señor tiene cosas mayores para ti, iglesia. Because God is ready to pour out even greater things upon us, ¿Cuántos creen que el church? Señor tiene cosas mayores? And how many of you believe that God has greater things for His children? So de aquí en adelante, So from this day forward, cuando nos referimos al pecado, when we refer or think about sin, vamos a decir we're going to say, que el pecado necesita ser matado. I need to kill this sin. Tiene que ser así de fuerte, iglesia. I need to eliminate it. It has to be that way. No es, oh, el pecado, ay. Not thinking about sin in such a light way. No, tiene que ser fuerte, iglesia. No, we need to be aggressive in this. Tenemos que ser constantes. And we need to be constant and consistent. Amén. Amen. Amén. Y ahora en la palabra de Dios, And now in the word of God, el primer versículo the very first verse en el Antiguo Testamento in the Old Testament, nos encontramos en Génesis capítulo 4. and let's go back to Genesis 4:7. Génesis capítulo 4 versículo 7. We're going to go read Genesis chapter 4 verse 7. Y aquí vamos a ver el primer mención de esta palabra pecado. And this is where we're going to first find the mention of the word sin. Génesis 4:7 dice así. Genesis 4:7 says this. Dice, si haces lo bien, ¿acaso no serás enaltecido?
Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. If you do what is right, won't you be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at the door. Its desire is for you, but you must rule over it. Aquí el Señor está hablando con Caín. This is God, and he's speaking with Cain. Y el Señor sabía lo que estaba en el corazón de Caín. And God knew exactly what was going on in the heart of Cain. Y el Señor describe el pecado aquí en Génesis 4:7. And the Lord describes sin here in chapter 4, verse 7 of Genesis. Si podemos usar nuestra imaginación If en you, esta tarde. if you just could turn on your imagination this afternoon. Y gracias, William, por traer esta cosa, no sé cómo se llama, el Thanks. sign. Thanks, Will, for bringing this up here. Don't know what to call it, but thank you. La palabra de Dios describe el pecado así como una persona The Bible is describing the sin almost like a person que está allí a tu puerta that is there, right there at your door. como un ladrón, And it's there just crouching like a thief at your door. escondido, And he's hiding, esperando el momento oportuno and sin is just waiting for the opportune time de tomar so he can pounce on you. pounds, sí me gusta esa palabra. Pero así se describe el pecado. This is how God is describing sin in this verse. El pecado tiene deseos. The sin has a desire. Muchas veces cuando hablamos acerca del pecado, Many times when we talk about sin, nomás hablamos sobre algo ajeno, well, we talk about something that is just something that happens, a strange thing. pero aquí la palabra de Dios But the Word of God is describing it here. lo está describiendo como un ladrón, como una persona, It's describing it almost like a person that is there, a thief, y está crouching, esperando el momento oportuno. that is just waiting. It desires and it's waiting for the opportune time. En la palabra de Dios In the Bible, vemos que en el griego original we in the original language, la palabra pecado es la palabra amartía, in the Greek, the word sin is amartia. ¿y qué es amartía? And what does this word actually mean? Es como una persona que está tirando una flecha It's like a person that has within their hand an arrow, y que está tirando una flecha and the person is targeting the middle, y por una razón u otra esa persona falla el marco. and they miss the mark. They are able to they're trying to put the arrow in the mark, but they miss the mark. So esa es la palabra amartía. This is what the word amartia, which is sin in Greek, what it actually means. En el hebreo In the Hebrew, es la palabra hatá. the word sin is hata. ¿Y qué es hatá? And what does this word mean? Es una persona This is a person que se desvía del camino that goes astray. por una razón u otra. They for one reason or another, Estás en buenos caminos, you were on the right path. estás caminando recto You are on the right path. You're going straight propósito. with purpose. y por una razón u otra And for one reason or te another, desvías you end up going astray. y vas por otro camino, And then you end up in a different path, por otro rumbo. towards a different destiny. Y algo bien interesante del hebreo And something that is very interesting in the Hebrew sobre esta palabra hatá of the word hata es que en el hebreo is that in Hebrew, ellos ponen what they do, con una persona se desvía y es hay que decir, lo hace con el deseo de desviarse. and this is the word actually also defines the intention of the person. They don't just accidentally go astray, they had the intention of going astray. So en el hebreo So in the Hebrew, hay dos palabras, there's two words. hay dos menciones. There's two mentions of Cuando una this. persona lo hace con intenciones When a person goes astray with the o intention of, intencionalmente.
unintentionally and intentionally. So este es el pecado. So this is what sin is. Y vemos que el pecado And what we see is that es describido como un personaje. sin we see here in Genesis 4:7 that it almost looks like a person that desires. Porque el pecado está buscando el momento oportuno. Because what sin is doing is it's crouching and it's waiting for the Todo opportune puede estar time. bien. Everything can be going well at Los home. améns y aleluyas. You're here and you're Estás amen. siguiendo al You're- Señor. Hallelujah. You're Vas a tu following grupo Jesus. vida. You go to your life group. Vas a la clase de siguiendo a Jesús. You're there on time to the following Jesus class. Te bautizas. You're like, yeah, I'm going to get baptized. Tomas una decisión para seguir a Jesús. You make that decision. You are making a decision to follow Jesus. Y metes la pata. And then something comes and then you go astray. Y esto es el pecado. And this is what sin does. So hoy día, iglesia, So today, church, les quiero hablar sobre los pasos I want to talk to you about these steps para matar el pecado en tu vida. so that you can kill the sin in your life. ¿Estás conmigo, iglesia? Are you with me, church? Amén. Amen. Y si vamos a hablar acerca del pecado, And if we're going to talk about sin, tenemos que ir al libro de Romanos. we need to go to the letter to the Romans. To the El Roman, apóstol Pablo the letter to the Roman church. And the apostle Paul, aquí nos da, hay que decir, un roadmap. he gives us como un mapa. Y vamos a ver Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8. And we're going to be in Romans 6, 7, and 8. Porque el libro de Romanos nos da un camino claro cómo trabajar con el pecado. Because what the letter to the Roman church does is it gives us a very clear map or guidelines on how to kill sin in our lives. Cómo trabajar y finalmente matar el pecado. How many to be able to be free of sin. Algo muy importante sobre el pecado Something that is very important about sin es que el pecado te quiere llevar a la muerte espiritual. is that what sin ultimately wants to do, the objective is to kill you spiritually. El propósito del enemigo The purpose of the enemy es de matar, robar y destruir. is to kill, steal, and destroy. Pero hoy día, But today, iglesia, church, les quiero dar unos pasos muy importantes I want you to take note of these very important things de cómo podemos matar el pecado en nuestra vida. so that we can know exactly how to kill the sin in our lives. El primer paso The very first thing is this. es que tenemos que aceptar la muerte de Cristo, aceptar que la muerte de Cristo nos hace muertos al poder del pecado. We need to understand that the death of Jesus, the death and resurrection of Jesus, has caused us to be dead to the power of sin. Y vamos a comenzar con Romanos capítulo 6, And we find this in Romans chapter 6. comenzando con el versículo 7 y vamos a leer hasta el versículo 11. And let's read together verses 7 to 11. Dice así la palabra: This is what the Word of God says. porque el que ha muerto ha sido librado del pecado, así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. ¿Cuántos dan un amén, aleluya, sobre eso? Porque en cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida, vivirá para Dios. Versículo 11. Así también ustedes, dile a la persona que está a tu lado, Tell the person next ustedes to you. considéranse muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romans 6, 7 to 11 says, since a person who has died is freed from sin, now if we died with Christ, we believe that we will also live with him, because we know that Christ, having been raised from the dead, will not die again. Death no longer rules over him. For the death he died to sin once for all time. But the life he lives to God. So you too consider yourselves dead to sin and alive to God
God in Christ Jesus. So, iglesia, So church, tenemos que aplicar la muerte de Cristo en nuestra vida. we need to apply the death and resurrection of Christ to our Cuando lives. tú ves la cruz, When you see this cross, en ese momento que tú pones tu mirada sobre la cruz, when you place your eyes on the cross, tú tienes que pensar en tu mente you need to believe in your mind que Cristo that Jesus Christ pagó el precio supremo paid the ultimate price por el pecado. for your sin. Pero no solamente el pecado del mundo, But not only the sin of the world, tú tienes que hacerlo you personalmente. need to make it personal. Cristo murió por mí. Jesus Christ Y died tienes for que me. declarar esas palabras. And you need to declare those words for Te yourself. tienes que apropiar de la muerte de Cristo. You need to appropriate yourself with this blessing of the death and resurrection of Christ. Cuando era pequeño, When I was a young man, llegaba a la iglesia I would go to church. y me hablaban sobre la muerte y resurrección de Jesús. I was a child, and people would talk about the death and resurrection of Jesus. Y yo decía estas palabras. And I would say these words. Oh, es algo bonito. Oh, that's a great story. Oh, qué bello. Oh, that's beautiful. Yeah. Una historia para Pascua. This is a beautiful Easter story. ¿Dónde están los huevitos? Okay, so where are the eggs? ¿Dónde está el conejito? Oh, where's the Easter bunny? Pero luego llegó el momento But there came a time que recibí convicción en mi corazón where I received conviction in my heart. y llegó como una tristeza sobre mi corazón And suddenly, with this conviction, I felt sort of like this righteous sorrow inside of y me. dije, And I said to myself, wow, wow, Cristo dio su vida por mí. Jesus Christ gave his life for me. Verdaderamente, Truly, el Señor Jesucristo truly, the Lord Jesus derramó su sangre, shed his blood, fue maltratado was beaten and mistreated por mí. for me. Entonces, iglesia, And so, church, tienes que aceptar la muerte de Cristo you need to accept that Christ died, y que la muerte de Cristo and that the death of Christ así muerto el poder del pecado en tu vida. makes the power of sin dead in your life. Te tienes que apropiar, You iglesia. need to appropriate Tienes que yourself with that. declararlo con tus palabras. You need to declare this with your mouth. Amén. Amen. Pero también dice la palabra de Dios But also the word of God que says somos vivos en Cristo. that now we are alive in Christ. Cuando tú te apropias de la muerte y resurrección de Jesús, When you appropriate yourself with the death and resurrection of Jesus es Christ, en ese momento at that very moment que te das cuenta is the moment where you realize que la vida espiritual that spiritual life es la vida verdadera. is the true life. Un día, iglesia, One day, church, todo esto va a fallar, ya no va a estar aquí. all of this that you see here with your physical eyes won't be here Ya no anymore. va a haber los medios sociales. You won't have Facebook and Instagram anymore. Ya, Instagram, Facebook. Twitter, ¿Cuál es lo que usan los jovencitos? TikTok, ¿verdad? El Twitter, ¿verdad? Todo eso va a Snapchat. pasar. All of that will be gone. Pero lo que es eterno But what is eternal es lo que Jesús hizo en la cruz. is exactly what Jesus granted us on the cross. So, la primera manera, So iglesia, the first thing that we do, de church, matar el pecado en tu vida in order to kill sin in our lives, es de aceptar lo que Cristo hizo en la cruz. is by acknowledging and accepting what Jesus Su Christ muerte y did. resurrección. His death and El resurrection. precio que Él pagó, The price that he paid. Él lo pagó He paid it por ti for you y por mí. and for me. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Amén. Me comencé a estudiar I started studying even more sobre los virus. about viruses. Y sabes un poco sobre los virus, Yes, ¿verdad que sí, I doctora do. Candy Arias Chan? Y algo muy interesante sobre un virus Something very interesting about a virus es que entre
hay que decir, el ADN de un virus, is if you were to look at the DNA of a virus, el deseo de cada virus the desire of every virus es de reproducirse a sí mismo. is to enter a host and reproduce itself. Y lo que hace un virus And what a virus does es que inyecta un poco de su material genética is that what it does is as it enters into the host, what it does is it injects a part of its DNA into the host. y inyecta esta material genética en las células, And so it actually injects this genetic material into the cells of the host. y comienza a reproducir el virus And en el the- cuerpo de una persona. And this virus uses the host cells to be able to multiply and Entonces lo que reproduce. está haciendo el virus, iglesia, So what the virus is doing in the es que host está reprogramando las células. is it's doing is it's reprogramming the host cells, the cells of the host. Pero lo que pasa, iglesia, And then what happens, church, es si el cuerpo muere, is that if the body dies, el virus ya no puede existir. the virus dies with it. Así el pecado, iglesia. And it's the same way with sin, church. Cristo murió. Jesus Christ Nos died. apropiamos de su muerte. And when you appropriate yourself with this, Y lo que él hizo en la cruz, when you appropriate yourself with the cuando spiritual tú truth, apropias ese acto en ti mismo, when you say, "This is mine," what Jesus Christ did was for me. eso trae muerte. What it does is it causes it to die. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. It causes our sin to die because the Bible says that I am crucified with Christ. Amen. And I no longer live. Ya no vivo yo, I no longer live. mas Cristo vive en mí. But Christ lives in me. Amén. Amen. So tenemos que apropiarnos de la muerte de So Cristo. you need to appropriate yourself with that truth. So tal vez durante esta semana So perhaps maybe during this week, has estado batallando con algo. or last week, you were battling with something. El viejo hombre, The old man, el viejo hombre siempre quiere regresar. the old dead man always wants to resurrect Los viejos pensamientos, those old thoughts, los viejos hábitos, those old esas habits, palabras viejas. those old words you used to Dile use. no al viejo y la vieja. You need to kill the old man. Tell him Echarlo no. fuera. Tell him no. There's no room for you here anymore. Y decirle al pecado, iglesia, And tell sin, church, soy una nueva persona y una nueva criatura I en am a Cristo new Jesús. creation in Christ Jesus. The old is gone. Amén. Amen. So somos vivos en Cristo Jesús. So we are alive in Christ. Amén. Amen. Y tenemos que aceptar su muerte And we need to accept the death of Christ. y lo que él hizo en la cruz. Accept the death of Christ that makes us dead to the power of sin. Amén. Amen. So vamos a continuar con Romanos capítulo 6. So let's continue on with Romans chapter 6. Y les sugiero en sus casas, si quieren hacer un estudio, And I highly recommend that you go home and study Romans. Romanos 6, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8. Study Romans 6 to 8. Amén. Amen. Pero Romanos 6:13 dice así la palabra de Dios. So let's read together Romans 6:13. Dice, tampoco preséntense sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Di conmigo, instrumentos de justicia. Say with me, instruments of righteousness. Amen. Romans 6:13 says, "And do not offer any parts of it to sin as weapons for unrighteousness, but as those, therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its desires. And do not offer any parts of it to sin as weapons for unrighteousness, but as those who are alive from the dead, offer yourselves to God and all the parts of yourselves to God as weapons for righteousness." Amen. So debemos de tratar nuestros cuerpos como instrumentos que hacen lo correcto. So number 2, church, is treat our bodies as instruments that do what is right. Los cuerpos
es una maravilla, iglesia. Our bodies are a wonder, church. Somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Your body, my body, we were made in the image ¿Por qué and no le likeness dices a la of persona God. que está a tu lado, al lado, te ves hermoso, hermosa en esta tarde? Why don't you tell the person next to you, you look marvelous. You look good, Pastor Tyler. Yes, you look good. Cuando llegas a la realidad, iglesia, When you get to the reality que tu cuerpo fue creado para cosas mayores, and you realize that your body was actually created nuestro for cuerpo something es el greater, templo del Espíritu Santo. that your body is now the temple of the Holy Y Spirit, cuando te das cuenta and when you realize que este cuerpo that this ha body sido separado has been separated, como un instrumento de justicia, it has been separated as an instrument of righteousness. cuando llegas a ese pensamiento, When that thought comes, todo cambia. everything changes. Cuando te das cuenta, iglesia, When you realize que this, tú has sido separado, that your body que has has been sido separated, redimido, that your body has que been tú eres un redeemed, instrumento de justicia, that you were made to be an instrument of que tu righteousness, mente, tus emociones, that your mind and your emotions, cuando tu cuerpo es entregado al servicio del Señor, that when you sacrifice your body and you present it to God and surrender it to God, cuando das de tu tiempo. when you give of your time. Me gusta que el pastor Andy habló la semana pasada. I love Pastor Andy's message last Sunday. ¿Cuántos estaban aquí How la many of semana you were pasada? here last ¿Y Sunday? cuántos fueron bendecidos How por many este of you were mensaje? blessed by that word? Amen. Amen. Y él habló sobre el servicio And he spoke about service y por qué debemos de servir, iglesia. and why we must serve, church. Porque estamos ofreciendo nuestros cuerpos Because our bodies are instruments. como un instrumento de justicia. Because we are offering our bodies as an instrument of righteousness. Me recuerdo cuando yo recién llegué a los caminos del Señor. I remember when I first came to Christ. Me recuerdo cuando mi pastor I remember when my pastor me invitó invited me para que fuera parte del equipo de los jóvenes. to be part of the leadership team of the youth group. ¿Y sabes cuál era mi trabajo? And you know what my work was? ¿Sabes cuál era el trabajo del pastor Sammy? You know what the work was that your pastor Sammy used to No do? era It predicar, wasn't to preach. no era enseñar, It wasn't to teach. no era de hacer un estudio, It wasn't to be there and do an elaborate una study conquista or evangelística. to go out there and do an outreach event. Hay que decir, mi servicio al Señor My service to God when I first came to Christ era que yo hacía las actividades, is that my job was I was just doing the activities. I hacía was, los rompehielos para los jóvenes. I was in charge of the icebreakers and the activities for the youth. Entonces yo llegaba con los jóvenes So I would come to youth group y yo me sé todas las actividades para los jóvenes. and I know all the youth activities that you can think of. Y me all the recuerdo games. que me gustaba una actividad que se llamaba animales. And I remember that one of my favorite games was called Animals. Animal. Y así era este juego. And this is how the activity went. This is how Tú the game went. escogías el animal que tú querías ser. Every young person had to choose the animal they wanted to be. Entonces así 2 veces. And then what you had to do once you chose the animal you wanted to be, you had to clap twice. Y luego hacías una demostración del animal. And then you had to demonstrate your animal. So if you were a panda, Algunos era el puerco, el Sancho. some of them were the pig, A ver, ¿cuál era este? some of them were the panda Ese era el panda, ¿verdad? or the fox, El fox, ¿verdad? or El the cocodrilo. the crocodile. What? Yes. El cocodrilo. ¿Cuál era el otro? Crocodile. Oh, el tiburón. And the shark. Esa era lo que yo hacía para el servicio al Señor. So when I first came to Christ, that was my service to the church. That's what I did for God. Y eso me mantuvo varios años, iglesia. And I have to tell you, church, that's what anchored me in the Lord. Algunos sabían, ese Same que hace las actividades para los jóvenes. Ay, qué bonito. Sometimes people see me not really as a pastor, but they remember the old Sammy that was always doing the activities and the games. Oh, Sammy. Pero eso me mantuvo firme, iglesia. But that was beautiful what I did for God because that's what anchored me to God. Ahora, ¿cuál es tu ancla, iglesia? So what keeps you? What anchors you?
cuál va a ser la manera what is going to be the que way tú vas a poder usar tus miembros that you're going to be able to use your members, para el servicio hacia el Señor. the members of your body, as instruments of Porque eso righteousness. cambia tu mentalidad, iglesia. Because when you use your body as an instrument of righteousness, this Cuando changes your comienzas a mind. servir, When you begin to serve, todo cambia. everything begins to change. El Señor te da propósito. God begins to give you El Señor te purpose. da dones. God begins to show you your Lo que Él gifts. solamente necesita es un corazón dispuesto. All God needs is a willing heart. So, tal vez en esta tarde So maybe perhaps this afternoon tú dices, pues Pastor Sammy, yo no you tengo say, well, dones. Pastor Sammy, what do you mean gifts? Pues sabes saludar, Well, you know how to greet people. sabes decir hola, You know how to say hello. sabes usar la palabra hola. You know how to say the word hello. Pues puedes ser parte del ministerio de Well, bienvenida. then maybe you can be part of the welcoming ministry. Y también hay una gran necesidad, iglesia, And there's also a great need, church, en el ministerio de niños. in the ministry of children's ministry. Tú puedes amar la próxima generación. You can love the next generation. Amén. Amen. Pero cuando comienzas a presentar tu But cuerpo when you begin to present your body como un instrumento de as justicia an instrument of righteousness, que ha sido separado, an instrument that has been separated, ser separado, iglesia. we have been separated. Así church. como esos platos de porcelana que tienes en tu casa, Just like the china that you have at home, que solamente los estás guardando para un momento especial. the expensive plates that you are reserving in an area just for special occasions. No, esos platos solamente son No, para no, una no, no. ocasión muy especial. Don't use those plates. Those are only for Un día special va a llegar el occasions. presidente de los Estados Unidos aquí en mi casa. One day there's going to be someone so important like the President of the United States here in my home, and that's when we'll use the plates. Somos como estos platos de porcelana, iglesia, But you and I are like those china plates. que hemos sido separados We have been separated para algo muy especial, for something iglesia. that is very special, El church. Señor te quiere usar. God wants to use you. El Señor te quiere usar. God wants to use you. Amén. Amen. Amén. Ahora vaya conmigo a Romanos capítulo 7. So let's turn now to Romans chapter 7. Ahora tocamos Romanos capítulo 6. So we were at 6. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 7. So now I want to go to 7, 19 to 20. Romanos 7, versículo 19 al 20. Y algo sobre este versículo, iglesia, Something about this verse es que suena un poco confuso, ¿ok? is that it might sound a little bit confusing Porque el apóstol Pablo está describiendo lo que pasa en la mente humana because the Apostle Paul is explaining what happens in the mind of a person sobre el pecado, when they encounter sin. que dice así, versículo 19. So 19. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si lo hago, no lo quiero. Y no soy yo lo que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Voy a repetir eso de nuevo, versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. For I do not do the good that I want to do, but I practice the evil that I do not want to do. Now if I do what I do not want, I am no longer the one that does it, but it is the sin that lives in me. So, el paso número 3 So, point number 3, de cómo podemos matar el pecado en nuestra vida step number 3 on how we can kill the sin in our lives es que debemos de separar el pecado que hay dentro de nosotros. that is to separate yourself from the sin that is within you. So, el apóstol Pablo está hablando sobre este conflicto que está en el ser humano. So what the Apostle Paul is doing is he's talking about this inner conflict that is in the human being. Porque
cada ser humano quiere hacerlo bien, ¿no? Because every one of us here, we desire to do Tenemos what el is right. deseo de hacerlo bien, We desire to do what is right. pero luego algo pasa. But something happens. No hacemos lo bien. We end up not doing what is Y right. decimos, ¿por qué metí la pata de nuevo? And then you say, why did I do that again? De nuevo caí, Why did I fall de again? nuevo usé esa palabra, Why did I fall for it de again? nuevo cometí la misma acción. Why did I do the same thing? Why did I say that word again? Y luego el apóstol Pablo está describiendo And so what the Apostle Paul is doing que tiene que haber una separación dentro de cada uno de nosotros. is that he is describing that there's this other force inside of us that we need to be separated from. Debemos de separar el pecado que hay dentro de nosotros. Separate ourselves from the sin that is within us. Me recuerdo varias veces I remember that many times que me he reunido con personas en mi oficina that I have met with people in my office, y me dicen, pastor, and they say, Pastor, no sé por qué hice eso de nuevo. I don't know why I fell for it again. No sé por qué dije eso de nuevo. I don't know why I ended up saying the Aunque same dije que thing. nunca lo iba a hacer de nuevo. Even after making a vow that I would never do it again, that I would never say it again. Ahora la clave, iglesia, Now the key is this, es que tú church, tienes que hacer una separación dentro de ti. is that you need to do acknowledge a separation inside of you. Porque no es el ser humano que quiere ser el pecado. Because it's not the human being that is there sinful, Es el pecado que mora dentro del ser humano. but the sin that dwells in the person. So tú tienes que decir, iglesia, So you need to say, church, esto no soy yo. I am not this. Yo soy una persona I am a person que el Señor ha llamado, that God has called que el Señor ha puesto propósito. and God has Una purpose. persona que ha sido redimida por la sangre de Jesús. I am a person that God has redeemed by the blood of Jesus Entonces tiene Christ. que haber una separación. And so then you separate yourself and you say, I am not this. Porque sin. muchas veces, Because iglesia, many times, church, decimos que el pecado está afuera. we think that sin is just out there. O el pecado está en ciertos lugares. Oh, that sin is there at the bar or in certain Pero areas. ¿dónde mora el pecado, iglesia? But where sin dwells Es dentro del hombre. is inside of Es us. en el corazón del hombre. It's that force Y inside cuando of the tú te heart. das cuenta de And eso, when you realize this, entonces tú puedes venir a los pies de Jesús you can come to Christ y decirle, Señor, and you can say, haz Jesus, una operación en mi corazón. Lord, remove this from my heart. Separa esto de mí. Separate myself. I separate myself from this. Amén. Amen. Amén. You are not that. Y por eso el apóstol Pablo tenía este conflicto. And that is why the Apostle Paul had that Y conflict. si te pones a leer el resto de Romanos capítulo 7, And if you read all of chapter 7 of Romans, suena como una adivinanza, it almost sounds like a como un riddle. rompecabezas, It almost sounds like a crossword puzzle. como algo confuso. It almost sounds something so like an oxymoron, like Pero eso es lo confusing. que está pasando en la mente y el corazón del hombre. But what he's describing is that conflict inside of a Es la man. batalla It's the battle que nos enfrentamos, iglesia. that we encounter, church. Y la única manera And the only way que vamos a poder sobrepasar esa that we are batalla going to be able to overcome es cuando hacemos la separación. is when we separate, we say Y we cuando are not that. decimos, When we soy say, una nueva criatura en Cristo Jesús. I am not that. I am a new creation in Christ Jesus. Amen. Amen. Y tú tienes que hacer esa separación dentro de ti. And you need to make that distinction inside of Con you la ayuda del Espíritu Santo. with the help of the Holy Spirit. Amén. Amen. Amén. Amén. Y hablando sobre el Espíritu Santo, And talking about the Holy Spirit, el último paso que tengo aquí the last thing that I have here es que debemos de activar el poder del Espíritu is that we must activate the power of the Spirit para inactivar la naturaleza pecaminosa. in order to inactivate the sinful nature. Amén. Amen. Romanos capítulo 8, And we find this in Romans chapter 8. versículo 2. And I want you to go to verse 2, Vamos a leer versículo 2 y versículo 5. verse 2 and verse 5. Dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Di conmigo, librado. Say with me, freed.
de la ley del pecado y de la muerte. Ahora vamos al versículo 5 por cuestión de tiempo. So now go with me to verse 5. Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Romans 8:2 and 5 says this. It says, because the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. And then verse 5 says, for those who live according to the flesh have their mind set on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit have their mind set on the things of the Spirit. Y me encanta lo que dice el versículo 2 de Romanos 8. And I just love what verse 2 says of chapter 8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Because the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. So lo que necesitas, iglesia, So what we need, es church, que necesitas activar otra ley en tu vida. is that you need to activate a different law in your life, La ley del poder del Espíritu. which is the law of the Spirit of life. Porque solamente una ley puede cancelar otra ley. Because only one law would be able to cancel out another Tiene law. que haber un cambio interior en el hombre, There has to be a change in the inner man, dentro del hombre, del corazón. inside of a man, inside eso of the heart. solamente And that can only happen Cuando somos llenos del Espíritu when Santo, we are filled by the Spirit of God. cuando buscamos la presencia del Espíritu When Santo we seek the presence of God. y cuando somos llenos. When we are filled with the presence of God. Porque la única manera, iglesia, Because the only way, church, que vamos a poder trabajar con esos deseos carnales that we are going to be able to go against all of those fleshly desires es de poner los deseos del Espíritu en nuestro corazón. is when we no longer have the desires of the Spirit in our lives. Y debemos de activar el poder del Espíritu Santo. When we activate the power of the Holy Spirit in our lives. Es cuando nos damos cuenta Is when we realize que somos pecadores, that we are sinners, ¿verdad? No hay ninguna persona perfecta, that there is no one who is perfect, pero sí somos redimidos por la sangre de Cristo. but that we have been redeemed by the blood of Jesus Christ. Amén. Amen. Me recuerdo cuando estaba en el seminario, I remember when I was in seminary, me enseñaron la oración del pecador. they taught me the sinner's prayer. Y mi profesor And my professor, me dio unas fichas. he gave me these little things to hand out. Y iban a los parques, al mall en Florida, es donde estudié. He gave all of us that were in seminary in Florida these flyers to go hand out, Para evangelizar. to be able to go testify, evangelize, Y ahí es donde proclaim the good aprendí news. la oración del pecador. And at that moment is when I learned this prayer. Porque algo pasa, iglesia, Something happens, church, cuando tú te das cuenta when you realize que somos pecadores, that you are a sinner. pero necesitas la obra divina de Dios And when you recognize that you need the y divine work of necesitas la God, ayuda del Espíritu Santo, and that you need the power of the Holy comienzas Spirit, a fijarte en las cosas espirituales. what happens is that you begin to now fix your eyes on the spiritual things. Ahora, una pregunta. So then there's a question. ¿Cómo puedes poner tus ojos en las cosas espirituales So the question is, how do I fix my eyes on spiritual things, Pastor? si el Espíritu, If the Spirit, ¿verdad? No podemos ver. if we are unable to see, Dios es un espíritu, dice la palabra. God is a spirit, the Pero Bible ¿cómo says. podemos poner nuestra fijada So Pastor, how can I fix my eyes en esas cosas on espirituales? those spiritual things that you're talking about? Primeramente, First es que tienes que discernir la voz del Espíritu Santo. is that you need to learn to begin to discern the voice of the Holy Spirit. Tienes que tener discernimiento espiritual, iglesia. Have spiritual discernment, church. Y hacer esas cosas And do the things, que te acerquen hacia el Señor. do the things that get you closer to God's presence. Y también, And also inicialmente, begin necesitas una persona que te ayude. begin to have someone who walks with you. Esto se llama el discipulado. This is what we call discipleship. Porque cuando somos bebés espirituales, Because when we are spiritual children,
Babies, Dame la mano. Necesitamos mamá y papá que nos ayuden, ¿verdad? when we're children, when we're babies, we need mom and dad to help us. Porque no sabemos cómo discernir esas cosas espirituales. Because we are unable to discern the things that we need or the dangers that are ahead. Y con el crecimiento espiritual But when you begin to grow spiritually, vamos a poder discernir you will begin to discern la voz del Espíritu Santo. the voice of the Spirit of God. Y cuando el Espíritu Santo comienza a dirigir tu vida, And when the Spirit of God begins to guide your life, va a ser más fácil it would be more easy de dejar esas cosas carnales. to be able to leave all of these fleshly Porque desires estás aside. buscando del Espíritu. Because now you are in step with the Holy Spirit. Estás siendo lleno del Espíritu Santo. And you are seeking the Holy Spirit, and you are seeking to be filled with the Esta es Spirit la of God. manera This is the way de fijar, poner tu mirada sobre las cosas espirituales. to do what the Word of God says, which is to fix our eyes on the spiritual things. Amén. Amen. Amén. Y quiero terminar con And I esto. want to end with this. Amén. Debemos, iglesia, We need, church, debemos dejar que el pecado muera en nuestra vida. we need to allow the sin to die in our lives, No familiarizarse con el pecado. not to become familiarized again with the sin. Que no sea algo común, That it may not be something that we just commonly practice. ordinario. That it might not be something that is ordinary or common in our Frecuente. lives. Something that we do frequently in our lives. Que nunca llegamos a decir estas palabras. That we may never say these words. Es parte de mí. Oh, that's just who I am. Es parte de la manera que es mi familia. Oh, this is just part of who I am. This Es is how we como have always somos. been. This is how we are in Los our family. hábitos. This is just how we live in our family. Pero si tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús, iglesia, Because if you are a new creation in Christ entonces Jesus, tú eres nuevo. so then you are truly indeed new. Entonces esas cosas del viejo hombre So those things from the old man, debemos de dejar ir. we need to let go of those things. Esa vieja naturaleza That old nature needs to die. debemos de dejar, iglesia. We need to leave it, church. El viejo hombre That old nature, the old man, que muera. let him die. Amén. Amen. So, hoy día, So today, puestos de pie, let's stand. y creo que el Señor está trayendo revelación a nuestra vida. And I believe that the Holy Spirit is bringing revelation to us. Deja la muerte de Cristo que sea una realidad en tu vida, iglesia. Let the death of Christ be a reality for you, church. Que cuando escuchemos estas palabras, That when we would hear these words, Cristo murió por mí. that when we would hear the words that Christ died for me, Que traiga algo a tu corazón. may that move something in Que your traiga heart. convicción. May that bring conviction into your heart. Que traiga el deseo de hacer cambios. May that bring the desire to make changes. Esto es una batalla, iglesia. This is a battle. Cuando se trata del pecado When it comes to sin, y cuando la palabra de Dios when the Word of God en Romanos 8:37, in Romans 8:37, donde el apóstol Pablo where the Apostle Paul, pone estas palabras, he says these things. que somos más que vencedores en Cristo Jesús. After talking about all the things about sin, he says we are more than conquerors in Christ Jesus. Y esta palabra vencedor, And this word that we are conquerors, ¿cómo vamos a ser vencedor? how are we going to be conquerors? Imagínate dos luchadores I want you to imagine two wrestlers. que están luchando. And there are two wrestlers wrestling each other. Es una batalla, iglesia. That's exactly what it is. It's a battle. Una batalla con el pecado. It is a battle with sin. Pero somos más que vencedores en Cristo. But Jesus has declared that we are more than conquerors. So imagínate dos luchadores So imagine these two wrestlers. y
Estás listo para luchar. And you're there and you're ready to wrestle. Y lo que haces en ese momento And what you do at that moment es que tú dices, is that you say, voy a meter a alguien mayor, I'm gonna bring someone stronger. porque yo no lo puedo a mis fuerzas. You go against this other wrestler, you're like, you know what, I can't do it. I'm gonna bring someone Jesús, tú who's tienes que tomar stronger. esto. And you say, Jesus, you have to take Y ahí this. entra el Señor. So then Jesus comes, the greater Y conqueror. así eres más que vencedor en And Cristo that's the way Jesús. that you are more than a conqueror in Christ Jesus. Cuando los predicadores dicen, voy a terminar con esto, When preachers say, I'm going to end with this, sabes que faltan 20, 30 minutos, You know that pero voy a means terminar con esto. that there might be 20 or 30 more minutes, but I'm going to end with this. Me puse a pensar durante esta semana I began to ponder this week sobre una joyería. about a jewelry. Porque cuando tú Store. entras a una joyería, Because when you enter into a jewelry store, lo que hace el representante what the salesperson does es que toma una tela negra is they do bring out a black cloth y lo pone sobre la mesa. and they put the black cloth over the window, the table. Y luego pone el diamante allí sobre la mesa. And then he takes the diamond and puts it on the black cloth. ¿Y sabes por qué el representante pone ese diamante sobre esa tela negra? And do you know why the salesperson does that? Why they have to put the black cloth? Es porque el diamante, el coso de oro, Is because the diamond and the gold, vas a poder verlo brillar de tal manera. you're going to be able to have enough contrast to be able to see the El maximum contraste vas a poder shine. para ver esa joya brillar. You're going to be able to see the maximum shine of that ring or that diamond. Y eso es lo que hace Cristo con el pecado. This is what Jesus Christ does with us. Esa vela oscura, Is that we are in darkness, pero cuando llega el Señor, but when Jesus comes, todo comienza a brillar. everything Y begins tú to ves cuán shine. hermoso es And el then you Señor. begin to see how great He is. Esa es la esperanza, iglesia. That is the hope that we have in Esa es la Christ. esperanza que tenemos. That is the hope that you and I have Cuando in dejamos que el Christ. Señor entre, When we allow nos Jesus vamos to a dar enter, cuenta then we're going to be able to cuán realize fuerte, cuán hermoso how strong, how powerful, how y majestic, cómo el Señor brilla en nuestra and vida. how much He can shine in our lives.